Good morning po mga kasuki. Welcome to my vlog. Yan po, mag-start na po kami mga kasuki. Shout out po kay Edgar Vicente, Angelita De Leon, Sinaida Bermas, Tali Libmanan. At kay Ate Sol, shout out. Naguhugas ng ano. Good morning po. Ayan po mga aming paninda. Ayan po, bangus. Yellow pin po. Ganda ng yellow pin. Tsaka po, tanigi. Tanigi, ang laki oh. Tanigi po. Alumahan. Yan, ribs, manok po mga kasuki. Kanina pa may bubo. God bless.